गोबां कक सानारि ककके सामुंजों गोबां माता दिनैनि मिटिं मूल उद्देश्य विलेज कमिटी इलेक्शन मो विलेज कमिटी इलेक्शन जों बाहायकै जितिनाय पुइलानो चिनि आमादेर खसरा একটা ভোটার তালিকা বেরিয়েছে আবরণ হলো জায়গায় নেই go through it one by one সাবনি বুনুন কারজাখা সাবনি দেব দিশানা নাংনাই everything অমানাই নাই কারণ ভিলেজ কমিটি নি ভোট যদি বিজেপি বাই বাতাইলেন ক্লাইকা एक वोट नि बागी हार जीत लाइने और कांचनपुर कन्स्टिट्यूएंसी एसेंबली कन्स्टिट्यूएंसी एसेंबलिओ पर्यन्त एक वोट बाई एमएलए मानी इतिहास दङ और विलेज कमिटी तो खूब टाइट इलेक्शन नाई और कैंडिडेट बाछाय যদিও ক্যামেরা চাকচাক তারপর আমি বলছি कैंडिडेट বাছাইটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেউ তীব্রামথা করে কিন্তু তার কোনো আত্মীয় স্বজন নেই আই কেউ তীব্রামথা খায় আত্মীয় স্বজন গোবাং বড় জ্ঞাতি গোষ্ঠীর ভোট দিলেই নাকি একটা ওয়ার্ড জয়লাভ করা যায় আই রক্ষণা একদিকে village committee member bini samchalok manna nangnai this is absolute must जों बाहायके थकक जागबा करना रियाय आमसक नोटिस फायो विलेज कमिटी अफ फायो एमएलए थानी फायो दादा सयदेन गाय कोई दिमु yours faithfully ni saka signature नै से गोबां नेता दं गोदां सिग्नेचर तो दितुइबो yours faithfully नीचे ठीक नं नाबले प्रॉब्लेम किन्तु बार-बार सुबु खायगा तार माने बखाव नांजाखाबो यस एकदम उप लेखा पढ़ा किसिसा सरियो दंखाय आबो इलेक्ट्रिक नि लाइट है जाति चंजा तार अर्थ आबोया जे लेखा पढ़ा रोंगियारो राजनीति खायना उचित नो दे आर अलसो रिक्वायर्ड किन्तु विलेज कमिटी एमन प्रतिनिधि जों पाठकना दरकार जे बड़ भिडियो बाई कक साइमानानी आईन कानून निये जारा कथा बोलते पारबेन आमादेर অনারেবল ইএম দলিরিয়ান মহোদয় আমাকে একদিন বলছিলেন যে উনার জ্যাঠামশাই নাকি একজন চেয়ারম্যান বা প্রধান ছিলেন বিনি বুকুক সাংঘাতিক উস্তাদ নিছালে কিন্তু কলম্বাসে চলে আমলাং ছিয়া কিন্তু তাবুকনি দিনও বুকুক বাই সিমিং আইছে কলম্বাসর না নাই দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউট আর বিশেষভাবে চিনি ত্রিপ্রাসাদ বিসিংহ আমি চাকমাদের কথা বলছি না চাকমারা তো ইন্টারন্যাশনাল লেভেল ত্রিপুরার চাকমা জাপানে চাকরি করে এটা আমার দেখা ত্রিপুরার আমাদের মধ্যে যারা চাকমা অনেকেই দিল্লিতে নিজেদের অফিস খুলে বসে আছে বিশ্ব দরবারে গিয়ে কথা বলেন চাকমাদের নিয়ে আমি অনিমেষ দেবক আমি খুব গর্ববোধ করি আমি আমাদের ইএম মহোদয়কে বলছিলাম সুপর্ণা খিসা যদি 20 বছর আগে রাজনীতিতে যোগদান করতেন আজকে চাকমারা এই পৃথিবীতে না পৃথিবীর বুকে আরো অনেক উচ্চতায় থাকত কিন্তু চাকমারা একসময় পলিটিক্স করতে চাইতো না শিক্ষিত চাকমাদের মধ্যে রাজনীতি করতে চাইতো না খরচ 10,330 জন শিক্ষিকা সুপর্ণা খিসা তিনি রাজনীতি খাইনা পাইকা মিয়ারও বক্তৃতা রেখা কিন্তু মাইক হামিয়া খরাং দিন চালিয়ে এবং সকালবেলায় যখন আমার সাথে দেখা হয় আমিও তাইরে একটা শিক্ষা দিছি আজকে
বক্তৃতা দেওয়ার আগে মাইক্রোফোন এবং নিজের গলার মধ্যে একটা অ্যাডজাস্ট করে দিবেন, তারপরে পাথরু তুরু আর জুজু বলবেন। তিনি লিখাবলে কাহাম বক্তৃতারিকা ববরঞ্জন নান সংখ্যা ববরঞ্জন বুঝিখানেন কিছু মানে তাবলি দিন বক্তৃতা পাইতে তুই খাস করে বুঝিও বেশি বুঝিয়া ভালো পাইতে তুই জরা সব পাইতে। তো চিনি বড় তামকে ঠকাই যাকে ঠকক যাগো তামকে। আমি আগেই বলেছি চাকরাদের কি নিয়ে তো সেই লেভেলে আমি আলোচনা করব, কিন্তু চিনি রিয়াং ভাই পেয়েছেন ঠকক যাকে ও লেখা রিয়া পড়ানা রিয়া বর্গ 35 বছর সিপিএম শাসনও চেয়ারম্যান চন্দ্র বৈখাইছে ও 10টা ব্লক থাঙ্গানি ফাইনালি হোটেল মাইকিসা চারিখা বাস চেয়ারম্যান বাবু ইনাফ 2 লক্ষ টাকানি সামুন রহকা টেবিল তলাতে চেয়ারম্যান বাবু 2000 টাকা বাস বাজার থাঙ্গালে আটা বিয়ান খাইনি মাসা কত সালি আইতে টাকা 2000 দি পাওয়ার হাবি থাকা আইতে ফাটার সারকে আর 2 লাখ উঠকলাম দেখাইতে 2000 বেশি বলে খাকলাম সব কাট নিয়ে হাইক টাকা ঠিক ঠিক আইতে আহাইকলাই 35 বছর থকক জাগবান তিনি জাম্পুয় ফাইদুকে তামনু নক চেংরেং গরেং নক হানিয়া आं अनिमेल देवरमान खुवायो आचायै आं से तामके शिवमले सिगांनि नक बुंनाय अमले चिनि लियां रगनि नक बुंनाय आं से शिवै तांनि अमो थकक जांनै तब इलेक्शन फाइगानगे बीजेपी सानाय नक लिस्टनि थाखाय नर्म नक रेनाय हायते तिप्रामो थाबाय तंगि नर ताम माननाय तिप्रामो थाले मुहाफरि माया हिसानाय तिप्रामथा खे मुहाफल लाभुरी सानाय दाग बीजेपी है फाइदे चीनी त्रिपुरा सरकार दिल्ली सरकार रांग बा बस्ता बस्ता फाइनाय आबो बाइसे जों इलेक्शन बा गायनाय बर सानाय आबो कक मा फिरकनाय चीनी लिडार रो जों 70 बछरनि ककनो चीनी जनगण साइमा खानाय सीपीएम तामर खासनाय बीजेपी थांनाय 4.5 बछर तामर खायছে प्रेम कुमार बबरंजननि बुआय प्रेम कुमार तो प्राय अरनि बरफ जत शिवबताम खायके खरच माननीय मंत्री 5-6 मास दिबगे मंत्री जाके तम खाई माननाय बा बहाय डीएम नो को खनारि माननाय ना बीडीओ नो को खनारि माय आय किंतु उ फुनुगनानि फाइनाय निर्वाचन रियांनो मंत्री रिया माने रियांनो मंत्री खाबले नि साना जाय अरे जों सियादो बा राजनीति तिप्रामो थाले चीनी तिप्रासानि बदल जों डली रिया बबरंजन रियांनो तिप्रामो था इएम स्नामका 6 मास बागिनि स्नाम बाहा जे दिनो पुइला समाय टांलायखा आ दिनो रेखाबलाय एवं खिनांगो रियांनि बिसिंगो देबरमान बिसिंगो चाकमान बिसिंगो मंत्रीखा पुइलानि दिन सिबिनो जों मंत्री दिनाय बड़ गायते बिनि बागै जों थामसामा दंनाय दिनै जम्पुइ हिल्सो दैमाया दैबांदो रुजुयनाय थाङो कुनो मन्त्री दे थाङै बागाराव दै बालै केकु थाङै रिनायबा मोटर दंनाय पाइप दंनाय আরে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছে গতকাল যে ওই নিচে কাঞ্চনপুরের থেকে জাম্পুই হিলসে কি করে জল যাবে আমি স্যার আপনি জানেন না কেমনে আইব জল কয় না স্যার আমি তো
পাইপ দিয়ে আনলে তো মোটর আগুন লাগিয়ে দেবো কেমনে জল উঠামু আমি সাকে শুনেন এইটা কইলেই তো আপনারা ঠকাই সব সময় সুন্তিরুক শিল্লাম ভাইকে দেখলাম না নি তো ইতি সাদি कजार मजारो कैसा स्टोर खाई आरो की सिबी तवाई सकते एक मोटर रुई जाम्पु हिल्स तलांग साबत लांग नहीं बा प्रोनेन देत लांग नहीं ना बबरन लांग नहीं मेशिन पाइप एवं टेक्नोलॉजी से तलांग तीनो साकाउट लांग थाने कि तो मेशिन आसुली दिने ऑर्डर नहीं है साबु आ ऑर्डर नहीं का जिजाक एमएलए मंत्री नेता बिनिबागनि जों नेता बाछाय मा लायनाय नर तिनिरो फाय तामबागि फायबानो ककमा फिरुबनाय घरे घरे मोबाइल देबो बीजेपी नु चुक्ति तिनि बीजेपी नि एमडीसी सप्तारानि दासनि बसाइजों मालाय फैनो सोंदि আমি কি মিথ্যা কথা বলছি কি বিনিপক্ষা খামজা আমি নির্দল দাঁড়াই মুহ পাইছা করে কার বিরুদ্ধে নির্দল দাঁড়াবেন বিজেপির বিরুদ্ধে নির্দল দাঁড়া বিহিংসে বিজেপি নিয়ে এমপিসি বসাইছে ভিলেজ কমিটিও নির্দল বসানাই বসতা কারজা গাইছে বিজেপি বড় সবাইকা মকগ্ন প্রণয় নাহাই প্রণয় খুব কম সবাই চাইবে না क्वाइट है जैसे काम के सारे होता है तई सबराग नहीं है किंतु माइक्रोफोन न सुनना है वो क्वाइट चाला खूब प्योर और सामने वो सागी धरने है प्रोनेन सुन मानो ओ कौन संघास है आज की बीजेपी अवस्था कोথায় हंसु कुमार त्रिपुरा विरोधी दल नेता बीजेपी नि तीव्राम थानो प्रश्न सुनने काउंसिल अधिवेशन हंसु कुमार आगे बड़ो कोयला खनि नुकमानि बेंगलुरु मनिजाखा बुइबाय हायचे बुबाग्रा जुदि ग्रेटर टिप्रालेन तुई भाइरि मान कांगे हंसु कुमार बेंगलुरुनि कोयला खनि आरो थां काम खाइने 6 मास कालि हायचे बिनि आसल मकलुखा बान तामसाव खा बेंगलुरु कोयला खनि एबे मेघालयसो कोयला खनि हाई पाई खाबले जोंखि हंसु कुमार त्रिपुरा न पाइना बागै लक्ष लक्ष कोटी कोटी रां रखा 1 टाका हंसु कुमार न जोंरिया हंसु कुमार शुद्ध ग्रेटर टिप्रालेन ते दफानि बागै टिप्रालेन न फाइ जुगदे बायगा टिप्रा मखौ फैगे ओ कगनो न मा सानाय तक बीजेपी ता महाराजा नु भाइगे नष्ट खाइदेन नाया सोया बोरैरो नाया सोया चलारो यूट्यूब सानाय अरे कोक से ठीक मतो पेपलाई माया को खरां मन स्रामरो खाइरा वाइ जे कोक सानाय कोक से साइने को ठीक मतो बरक साओ बुबाग्रा माया ग्रेटर टिप्रालेन तुई माया आवाज सुजाया कत बड़ बुबाग्रा हिंदिया बड़ प्रद्युत बाबू हुनाइছে नों त्रिपुरानि मुख्यमंत्री मानिक साहानो दा थाङै बीजेपी खायनाय नों एमपी नों मानिक साहानो दा मानिक बाबू हुनांगौबा प्रस्तुति सानगोनांगौ दफानो सिखलुनान बागै महाराजानो चिकनके फुंदान बागै प्रद्युत बाबू हिमानो बड़ अथच बीजेपी टिप्रासल लिडार त्रिपुरानि मुख्यमंत्री मानिक साहानो मानिक बाबू मुंगा गया आज जों टिप्रामता खायनाय आंचलिक दल खायनाय महाराजान कक बाद्रिदान अनिमेश देबबर्मानो मानिक साहानो खुला आमां मानिक बाबू हिंद्रा गयছে आं खुला भक्ति गले मो कखनो जों मा फिरबनो दिनै आं नुगौ किछु किछु फेक एडवोकेट अरे बरफ तिनी जुदि ओ कांचनपुर 10 दाओ
প্রনেন্ডরিয়াং যদি প্রনেন্ডরিয়াং একটা সাইনবোর্ড থাপাই তনিকাই ডাক্তার প্রনেন্ডরিয়াং এমডি অবাক নাংনাই নগরন বড় হাই উসগানসে ফিলিপ বহনাই উসগানসে आंबो মিটিং খাই দংमानि बुबुरु प्रनेन मो एमबीबीएस पाई एमडी का नर जो तो आंबो अबाक नांनाय दा प्रनेन एमडी थाका प्रनेन जुदि आमति खलाय बुट थाबाय तखाय आबो आसल डाक्टारि आमके फेक डॉक्टर mang फेक निकॉक समाज एडवोकेट मैट्रिक सीरीज पास खैमा नुगो ना 12 पास खैका ना बीए पास खैका ना कुनो लॉ कॉलेज थांग परीक्षा यूट्यूब भाई सानाय आं एकजन एडवोकेट नोंके आपनो सत्यकारेर एडवोकेट हिनाय आगरतला बार काउंसिल सनद नाहादि उकिल रो प्रेक्टिस खाइनाय बार काउंसिल नि सनद नांगो आगरतला के सनद नाहारा गया गुवाहाटीयाव के सनद दं बुंनाय जोंबो बुजिबाय आमती बरग्रप तिनी साव अनिमेश देवबर्मा चाया बुबाग्रा चाया अनिमेश देवबर्मा बाहानजे साबाय कायजा वान साबाय काय आरे इनि बांतावसा साव अनिमेश देवबर्मा राजनीति फाइमानि सकांनो आनि बाहानजे वान साबाय कायजा अब तान साबलाय हरक बिसुक बरक सि चिनि येम बबरन की शिवाबो ना येम डलियान बाबू शिवो It is me who told them who is telling the whole country. Angsa sabla abuno tuye fake advocate no nubjagi sautamo bode jati ni bagi khainai ha bode jati ni bagi khainai bini bahanok sebo wansabai kayo I challenge that fake advocate bin thani kuno dostabet tongkai jangani bahanok junno kayo wansabai आंने काय बोला है खारिज थांगो हा परिवार 8 बছর मा कासालिया बहते न सुदानी हुमकी भाई हम बॉम्बेव सा तार बरबा बरब्रो जों तिप्रामथा रागी अकरात नो बेल रिनान बबी तिनि साउदानो ओ निना जाबो माहाय बबरंजन रियां हाय बबरंजन रियां आं सिया आं कोनो 20 बছর आगे सिया but I have seen one good thing about Babaranjan Riya hozom khaina shakti dongma nini bukumui ni bumungka Rajan Riya CPM MLA ar nini bihini butab nini nuai bonga Prem Kumar Riya tabu mantri Babaranjan sug onek boro anu sug mahini बोधे दफान लगी खाइने ताकताम खाइने बा बबरंजन नकी दुईटा सिलाई दिन सिनाय कैसा काय राजेन्द्र कक बुथार दे आते कैसा काय प्रेम कुमार कक बुथार छि आइ कि जे प्रमाण लै सिनाय ने बबरंजन हानो हमजा अमंखा केबें नै रो ककरि कक केबें लै दंमस प्रेम कुमार नि बिसिंते बबरंजन ता नाय राजेन्द्र रियानि बिसिंति बबरंजन ता नायदे बबरंजननि सामुनि बिसिंतिसे बबरंजन नायदे गोबां बरक तिनि परामर्श दो तिप्रामथ से करीब अमक के हटाओ दलिरियान के हटाओ तिप्रामथ बचाओ अरे नों बदल खाइबा नों बीजेपी खलाइसे दलिरियान हटाओ साइदो सीपीएम खाइছে सीपीएम नेतार सांबादिक सम्मेलन छाओ ओ निमेश संगे बरो रिलायबल या नों रिलायबल नोंथां सीपीएम या कारि बुबा क्रांति प्रामथा फायो माय डियर वॉरियर्स माय डियर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नरक सिजानि नरकक मा फिरकनाय नेता नांगाय जुक्ति तर्क बिसिंतिनो नेतांगो मलक सलाइमा जागायाबखौ माइंनि काम साइके जाम्पुइ हिजो लक राजा बुफां बेराजा आबनो 100 जन बरक थाङैबो सदन माया
मायु गोथोंनो रिदि आबो सयद्रां हायते मलक समाज आगाया जुक्ति तर्कनि बिसिंतिनो दाबि आदाय मा खायनाय बरनो थांसा मा खायनाय चिनि जुक्ति तानो म चिनि हा और चिनि शासन मांगनाय ग्रेटर टिप्रालेन मा तुनाय অমসি চিনি নাহা বলতে চাইতো মানুষের মা দরজা নেইছে নং নেতালেন নং মুসুমো পুরো পচা একজন বিজেপি লিডার পাইছে সাইডে ইটা তোমরা কেমনে বই দিছি জ্ঞানে তোমরা ইয়েন মনোরঞ্জন কত লাখ টাকা মাসে যাওনি জামা হইছে খা কই সিরি সিরি বিহিক বাই মাইচা পাইছি দে নং জামাছে সিরি saya tamu sini yang bobor yang ba lakh rang bui cai pai kamu aborok netang na uci dia netang kai kok kena wangsungna nangai ববরং জন্ডিয়াং বস কি মরাং বুখা প্রশ্ন করতে হবে প্রশ্ন করা জানতে হবে जों टिप्रासाराव जों प्रश्न सोंया जोंखौ खरंनै टिप्रासार थांगा कान्चनपुर बाजाराव वानसानबि नायनायखा रे मरम तो तिनि ततरा दुखै दुमै गिजा मा थकगने ए काकु आधा काप चा दो एक कापान खानि आधा काप आं खै फु खै दुख वैशाली नंबर आशा है हाँ आधा कप चा खाने होइसे हे एकमात्र बेटा আমরা দইরা রাখছে ওই লালজুরি সব এলাকা সেই দেখতা আছে নি বুথেব জামা পাইছে বাহ আম্মা নেতা হা টাকা আইছে নব বান্দে জাকা বুই ভাই নেতা আনলে নং প্রশ্ন শুননা রঙা না खोनानो लगे लगे मा শুননা আচ্ছা কাকু আপনি যে কইতাছেন আমদার ববরঞ্জন রিয়াং লাখ টাকা মারছে কোন স্কিমে মারছে থাকতা নাই কোন প্রজেক্টে মারছে কই মারছে কোন তারিখ মারছে ফিউজ আপরু থকক নাই রগো ফাতার সার বনাই আর রিয়াং দেববর্মা জমাতিয়া 19টা ট্রাইবেলরা আর থকান যাইতো না আপক সিনাই বনি বাগিসি লিডার নরখেতামো অর কাঞ্চনপুর কক সাইর এলাকায় ববরঞ্জন ফুল খাইনে হর থুই দবু আতা आंबा आई विलेज कमिटी से तामो गबा मनोबा रांसाव हुनिचा हाई साइटले गबा बबरंजन मुक्ति थांलिया जलिबो आ सानाय तो थांगियानो आबो लिडार गरो बसावि जुक्ति तर्क आरो विधानसभा थांनाय एमएलए नाय आरो जखन चिनि विपक्ष दल बाय কক काटाकाटी नाय नोंकि साइडे मानो आमारे 2 घंटा समय देन आमी एकटु बाइरे गिया प्रस्तुत हये आबार जवाब दिमु हिंदे मानो मानिया बिनि बागै विलेजनि जे चिनि मेम्बर लिडार जुक्ति तर्क नरबो उस्तादी माने आन अनेक बड़ मनि मैच কক पाइसिनि तामने खाइनिबा ना बाजार थांगा दा थाम बुई थांनाय गरनो बन नेतानो नर बाजार नगर काना बुकुन नाय रि थांनानुखा नरेंद्र मोदी भारतबर्षर प्रधानमंत्री 1.5 घंटा पौने 2 घंटा बक्तव्य কক भाई बुझले मानिक सरकार 20 बছর मुख्यमंत्री थाका आस्था बोल कांचनपुर 1.5 घंटा अनर्गल बक्तव्य ना কক भाई बुझले तांगे अनिमेश निफुलकाय अनिमेश কক भाई सिनी थाका पाया तेरी आपरो अनिमेश नि kokno फिरक माय आइছে मियां आरो जाम्पुयो इंग्लिश में बक्तृता रखा आं हामबाय चिनि खरचा खरनि ताकु दुनो दे एप्रिशिएट बर बुझि खान ताले आरो इंग्लिश बाय बक्तव्य मार आरो चिनि बरक जारा आरो तंनाय चिनि কক जारा सानाय बरनो तो एम सुहेल देबबर्मा एम दौरिया एम बबरंजन रिया साकाबले चिनी आरो चिनी बरफ खाइने तो बुझी खाइ
ताबुगारो जे मिजोरक तंगनायरो शिक्षित मिजोरक तंग नगबो तंग डॉक्टर पचाव हाय बरगो नगत आसुबो बरगो तो यूट्यूब नाय चीनी we are not against Dr. Pacha, we are only against his action. Nunggu tiprasa, mizuzar tiprasa, debormazar tiprasa, rianzar tiprasa. It means we all are tiprasa. Jeng tiprasa rok thansa tonggani, biman babu patrutru juju also tiprasa. Jeng tiprasa rok ek tongai, Patal sarokni samung sitrano birut khayan kok tongmani. Nizu convention khlaiye Patal sarok beche puntani chalaye bonus sajai gyang beche o pachao hai borokni bujognani bagai borongni bagai message इंग्रजी bai marugo abon satam khorcha korok si tero usu nung hai to de इंग्रजी bujiba sabole आगले बुगुरु बसा बसाई बारसाई छाकाबा आं हाय जतनो इंग्राजी बुजिं बिगान साखा साया काहे सियो आ बुं सयबो करे अरे बबरंजन रियां के तो यूट्यूब कमेंट रिपुबो बबरंजन रियां न फाइने बि उंलियां न अकाउंट तो बबरियां फा फाइने दो बबरियां सिना सेलेका बजरंग हिमा फाइने ले किंतु आरो लुमाले Tiprasa Travels rokin je siya Tiprasa Jio Saba boro Nam Thikana kare Nikuma kare address kare Aboro comment bhi hoy English by tang cox The thang tum bo thang sai tu Mizuno bhai ki juzok nai But fact remains fact Nia Jampui is the program 75 families and Mizo brothers and sisters, they also joined Tipramota and real Thamsa will get strength and more. Most of us say that 1900 Thamsang থাকে ত্রিপুরা রাজ্য কেবল খিবিবই সরকার চালকই আকাশে বাতাসে কইতাছে Thamsa সাইডে মানসার তাক সুগান সিলেই তঙ্গাই आकाशे बातासे कोइतासे 2023 तिप्रामत आइतासे निसिले गयो आईबी रिपोर्ट নাই দি এলাকা রিপোর্ট নাই দি 587টা ভিলেজ কমিটি 400টার উপর ভিলেজ কমিটি তিপ্রামথা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে आज जे 187टा कॉन्टेस्ट लाई नहीं खेला तो भाई अब देखा जाएगा क्या हो आज खेलाओ बीजेपी যখন বুট বাক্স খুলো গই গনে যান নাই বিজেপি নি আসল চেহারা বুঝি থাং নাই তাকু বিজেপি জেপি নড্ডানো তুই পেকে খুমলুঙ্গ তামনি বাগে আমি এখন আবার বলছি ত্রিপুরার নেতাদের দিয়ে আর বিজেপির চিরা ভিজে না বিজেপি মনে করলো জেপি নড্ডার আইন না একটা বিরাট জনসভার মাধ্যমে টিপ্রামথারে চুরমার করে দিল 1.5 কোটি টাকার খরচ খাইকা পর শুধু গাড়ি দিয়া লুট টানা আজকে আমাদের বিমান বাবু আর সুপারনা খিসা বললেন যে গাড়ি যদি থাকতো আজকে অনেক লোক টানতে পারত সিনকার রাংগ্রিন বাকি গাড়ি বিমায়া বড় তুই মাইয়া 1.5 কোটি টাকা খরচ খাই 40,000 বড় জমায়েত খাইলেনি কম কিন্তু বিজেপি নি জনজমায়েত পুলিশ রিপোর্ট 4,500 নিচে লোক আবুকে চিনি থামসানি পাওয়া থামসানো রাংবাই পাইবে থামসানো রাংফাজ পাই আই আবুত বাগি তিনি ভিলেজ নি ওয়ারিয়ার জনাং সানন মুসুগো নরগো কাইসা স্লোগান তিসা দেয়
BJP rangbang na phainile BJP ni ranglaye ti pramot hano bud dini slogan di busag rang are ang bo koekta bag plantane moka saro image dia gese bagta bini aing bo borro rang sannai to oikhane time dia taka dibo time bise ekhane ekটু দিয়া যান busag rang nai gena amti rang BJP ni chawi BJP no bud ria ti pramot hano rinaka thansa ma onai jengai obonon ho thansai Pronenano an office of high chow. Sarangla Tanzana Kub Hamza, the Saba Hamza, Sabla Tanzana Hamza, not Tamu Tonko, Tanzana Hamza, Tiniti Pramotani Pataro, Pichwa IPFT Kainero Tom, CPM Kaine Tom, Angsaka Pronen, Zora Paitongo Tripura Jo. ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপ্রাসাদের শুধুমাত্র একটাই পার্টি থাকবে যে পার্টির নাম ত্রিপ্রামথা তে কোনো পার্টিতে কমলা অনেক বড় দিনেও নাই খামেন সাসা কুয়া মো বিজেপি শেষ দিনও কক খানা হয়ে আরে বিজেপি বা পাইজান নাই কেন আমার পক্ষে কেন আমি এই কথা বলছি সিপিএম এর এখন একটা আশা আছে এবং আতা রাজের ববরঞ্জন বুকুমই কিন্তু একটা আশা তো যে যদি কোনো রকম গুরুই সিপিএম ফাইগায় আংফ তেই পয়সা এমএলএ খিনাই কিন্তু শুধু আশা এই প্রাসা বিশেষভাবে যারা চিনি ইউথ শিখলারা দে অলরেডি ডিসাইডেড দেয়ার মাইন্ড সিপিএম খ্লাই হাত মাখা সিপিএম খ্লাই জায়গা মাখা সিপিএম খ্লাই চিনি লক্ষ লক্ষ বেকার বাঙ্কা CPM চিন্তে খ্লাইয়া the youth already have understood this and more youth chini boys of Thailand guy it will take another 30-35 years and till then na tongnai ata rajen na tongnai manik sarkar na tongnai jitendra chaudhuri joton itihas nikhane so CPM tei phairia bini bagi jara CPM khai tongnai even ata rajen respect with due honor and respect ang kobogo ata phai bai si ti pramot hawai o mothan nung phai kai chini dukhi te gija ma to motan to ma khanai bai we are ready chini te khorcha friend to rajan rodia ek book bai je kitchen even I am appealing him please come and join ti pramot কারণ গ্রেটার ত্রিপুরালেনি চবাও খরকসা বরকনি নরম সাপুট নাংনে এবং গ্রেটার ত্রিপুরালেন মাননানি जों गोबां हाकसालयै 2023 बीजेपी बुझे गए नड्डा जी ने आपको भी बोलना चाहूंगा आप समझ लिया खुमलंग आने के बाद आप ये बात जरूर समझ गए होंगे बीजेपी अकेला सरकार नहीं कर सकते हैं त्रिपुरा में अब तो बुझी पाई है त्रिपुरा को चाहिए कांग्रेस सीपीएम सरकार कहीं त्रिपुरा हो त्रिपुरा बीजेपी त्रिपुरा सरकार कहीं त्रिपुरा नहीं त्रिपुरा को सिर्फ एक ही डिमांड चाहिए वो है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड रिदी जोंबाय कथा भाई जोंबाय फ्रेंड আর 2023 बीजेपी नि थांनायनि कोनो लामा गरे बा ग्रेटर त्रिपुरानि चुक्ति मात खायनायनो नरो निशान को बुझोय और खर्चा करने मनिमन प्रोनेलन को बुझोय प्रोनेल आरो साउसा त्रिपुरा एका सरकार पाइके साम मुख्यमंत्री नहीं त्रिपुरा प्रोनेल साका प्रोनेल त्रिपुरा मुख्यमंत्री साबने आबनो नाई जों राजनीति खाय आबो बीजेपी सीपीएम कांग्रेस से যে মানিক বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে সুদীপ বর্মনকে মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে নো চিনি পার্টিও যদি आगाम के मुख्यमंत्री उन्मान उगाय चीनी महाराज प्रद्युत
কিশোর মানিক কোনো মুখ্যমন্ত্রী নন, আগাম নো ওয়ান এলস ফিয়াবাচিনি নাহারমু মহারাজনি নাহারমু মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী নয় আইছে जों जे তিনি লক্ষ লক্ষ ত্রিপুরার জাম্পুই হিলস দंनाय লংতরাই दंनाय 18 मुरा दंनाय हास्ते गोनाङै हास्तेनि फादारावबो जोंनि बियाल दंनाय त्रिपुरासा दाखुते बुकुक संनि बागै गायसा स्टेट हु तुबि फायनानै मोसिनि मा ओहिमा मोसिन दिनि थैलाय दंबाय नर वानसुनि नर यूट्यूब खुलनाय खोना यूट्यूब खुलबि खोना वानि प्रग्राम खोना 19 तारिख 20 तारिख नो यूट्यूब खुलदां साइलांबाय 20 तारिख आन प्रग्राम 21 तारिख को यूट्यूब खुलदानि प्रग्राम 22 तारिख तांगि वाय तांगि जों हाइके पाको गई दफानि दाखुते बुकुक संनो तिनि कम बायजों बुजोइ मातो थामसानो स्ट्रंग मा खायदे ग्रेटर टिप्रालेन्ड दाखि दाखि माननान बागै जों तिनि आन्दोलन तेबो तेजी मा खायने आबुन बागै এবং 2023 is an opportunity for us প্রত্যেক ওয়ারিয়র যখন বাজারে থানে আনন্দ বাজার থানে পেচারথল বাজারে যখন যাবেন তখন আপনাদের অনেক খুফিয়া এজেন্সির লোক আমাদেরকে যারা বিরোধ করবে সেই সমস্ত লোক তারা জিজ্ঞেস করবে বিমান বাবু এইবারের অবস্থা কেমন বুঝাই দিবেন এইবারের অবস্থা কেমন থার্ড পার্টি মুই जों गायसा सार्वे खालायदि नायगा ত্রিপুরামথা যদি 60টা বিধানসভা কেন্দ্র এককভাবে লড়াই খেতে 3 দিন 35টা সিট একাধিক ত্রিপুরামথা সরকার গঠন করে বুই বিজেপিতে সরকার যা ফাইলিয়া সিটুতেই সে তো বিজেপি খাই সরকার को ফাইনে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাননে যত শিবই তামি ত্রিপুরামথানি ওয়ারিয়ার কেন কাজ করবে নর চিনি ওয়ারিয়ার্স অকগ্ন নর বাবুজ চিকন চিকন পান্ডা খাই 50 জন 60 জন তি পান্ডা খাই পেচারথল কনস্টিটিউয়েন্সি কাঞ্চনপুর কনস্টিটিউয়েন্সি যত জায়গা থাকে উঠান সভা খাই নগোয়া সুকি যে সভা খাইমানি আবনতন সবাই অনেক বড় সব গেরুয়া সভা তো আবু গেরুয়ায় ঘরুয়া ঘরে বসে যে সভাগুলো হয় তার নাম হচ্ছে ঘরুয়া সভা উঠানে বসে যে সভা হয় উঠান সভা বাজার সভা বাজার সভা মোকা হল মিশিং মোকা হল সভা চিকন চিকন ব্যক্তি সাক্ষাৎ ব্যক্তি সভা মা খাইনি ববরঞ্জন ভাই হলিউড চাকমা সিপিএম নি এক বড় লিডার ভাই ওর মালাই লিখে আমাকে ব্যক্তি সভা দেখা করতে হবে কথা বলতে হবে বিমান বাবুর তো গলা খারাপ আজকে গলা খারাপ না হইলে আজকে ফাটাই নিত তাই নিখান বক্তৃতা আমি বিমান বাবুর অনুরোধ করছিলাম বিমান বাবু একটু বক্তৃতা দেন কয় আমার গলাটা আজকে ভালো না আর একদিন আমরা প্রোগ্রাম করব সেই দিনই প্রোগ্রাম করব যেদিন বিমান বাবু গলা ঠিক থাকবে কইতে বুঝাই দিব আর রাজনীতির জীবনও কষ্ট নাই কষ্ট রাজনীতির জীবনে মনে থাকে যে ইএম মিনিস্টার মন্ত্রীর নক কাহাম কাহাম সুতই নক কি নক কাহাম কাহাম মাতনে নো বলঙ্গ বাগলাই মা সুতই হয় নিনি কাঞ্চনপুর টাউন হল নি কোনা বেসের থাং মা সুতই নো প্রবলেম দিবরনি মাই সামজাও সাউজন নো প্রবলেম হুঙ্গু তিনি মাইসা থেকে ওকে নো প্রবলেম কিন্তু দফানো থানসাং মা সিনিসে নুগনান মুসু our dream Bubagran dream Tipramotani dream Dofa united ka Thansanka so almost nahi buzubai and I am happy tini oro pai ami khub khushi ami বাংলাতে এত বেশি বললাম না কারণ বাংলাতে বলার তেমন প্রয়োজনও হয় না আমাদের
ইএম ভবরঞ্জন বাংলায় এত সুস্পষ্ট বক্তব্য করলেন, তারপরও তো আর কিছু থাকে না। তারপরে আমার ঠিক আগে সুপর্ণা খিসাও যেভাবে বক্তব্য করছেন চাকমাতে, তখন তো আর কেউ রে ছাইরা কথা কওয়ার মতো কোনো জায়গাই নেই। আমি ভাবলাম কম বড়কে বললেও বিমানবাবু বুঝবেন যে আমার বক্তব্য কবে শেষ হইতেছে না। বেলায় হামবাই जों যত ইউনাইটেড পার্টি সামুমা তাঙ্গে ফিলাপ রক খাইতো ক্যান্ডিডেট ফিলাপ খাইতো নেতা চংমার লালজুরি ব্লকে কোন 5 জন 10 জন নেতা স্ক্রুটিনি করবে আগে জমা দেওয়ার আগে। আবো ভেরি ইম্পর্টেন্ট সই স্বাক্ষর কোন জায়গায় ভালোভাবে করা আবার যেন কোনোভাবেই মিসিং এন্ড নেই। কারণ ত্রিপুরা মাথার ম্যাক্সিমাম দাবুন যে যুবক ফার্স্ট টাইম বড় ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ফেস খাইনি বড় খুব কেয়ারফুলি যারা সিনিয়র লিডার তোমরা যেমন আরো উমাশঙ্কর তো রাজেশ্বরিয়াং তো যিনি প্রণেন্ত তন্ত প্রণেন্ত এক প্রকার উচ্চ খানদানি মোহরি আইন কয় সেইনা খেনা কব ব্যাগ সলা খাইকলাই যাক সবসময় কলম খাতা দিন প্রস্তুত হয় প্রণেন সং হাই বড় আমন নাই কাহা উঠলাই ফর্ম টম রগ্ন জমা রিপু কাম করে মারেন आंती गोबां कक सालिया नर जब तन पाइपलाया हामबाया भार and all my best wishes to all of you all गाहाम दंबाय टिप्रामो थानते ग्राक लाई आगामी विधानसभा निर्वाचन चिनी कांचनपुर एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी नबो टिप्रामो थानो जीडीडी तुबनान नांनाय आज समाय तांलाय आंगानि कबरन मथाक्का टिप्रामो थाइग्रथु बोबाद्राय